معراب تقرأي زملكت عبيت وسانتات مريحنا تقرأي كحلفهم زي قبؤهم وسانتات بوزح سب دحري ناي أمباسادر ماسينغا تقرأي بصحي مملاس بوزحات سبات كتسدلنا وعيلكم حديركم تحدى عاوز له سفرتي من الباش أو قرب أوان تمن زابلتنا نملس نتقينا أبي حمدكم اللي يخليه مريتكم اللي سلمي إيلو أنت تسمع ميو عاوز له سفاري دحري تقمتي 23 كلتشن 13 زمصه سفار بملؤ تغحيط خوص خل الله زبري ازي تخكلي ازي مرحتنا تي بي برغص ازي سحتو ايميلي امنن جن كومبرومايز زي يغبرو حزبنا زلعلهم زلو نطبታት انتا ايوم إيلت مريحنت كحسب اندحر كوينو بميدياتاتنا في اللايف ددبيت سحلف ناي حزب ريتو بدن بخكتاتل كخل الله زول امنت الله انتا ايوم قورو زغول يمسلكم عقلهم صبيبوهم سراوي تግራይ ፍጹም መሬት ይርክብን ኢሉ እቲ ሓዚ ትኸድ ዘላ መኸተና ጠንከረት ኣፍታ ክትበፅሓ ዝግባእ ቦታ እንተ በፂሓ በለኹን ወኩም ኢና መሬትኩም ኩሉ ከለው ኦኬ ተውፅ ፀንሐው ይፅናሕ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ እውን ስለ ዝፈቅደሉ ማንም ኢትዮጵያዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ከይዱ ክነግድ ሃብቲ ከጥሪ ክመርፅ መሰሉ ስለ ዝኾነ ማንም ከውፀ ይኽእል እኔም ኩልኻ እዚኣ ከዓ ሓደ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ይፅንሕ ካልኣይ ዝኾነ ሰፋሪ ክመፅእ ከሎ ኣፕሮቫል ናይቱ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር የድልዮ ኣፕሮቭ ዘይተገበረሎም ተመሊሶም ክኣትዩ ይኽእሉ እዮም እንተፈቂድሎም መሬት እንተሃልይዎ ምሕደር እንተሃልይዎ ስራሕ እንተሃልይዎ ተመሊሱ ክእትዎም ይኽእል እዩ እንተ ናፍታ ስታትስ ኳ እንተ ንመለስ ስለ ዝኾነታ ፕሪቶሪያ ናብ ፕሪቶሪያ ተመለሱ እንዲሉ ዘሎ ማሲንጋ ናብኣ ተመለሱ እንድሕር ኮይና ናብኣ ክንምለስ እንተደሊና ግን ከምኣ እንድሕር ኮይና ግን እቱ ቅድሚ ጥቅምቲ 23 ዝነበረ ጥራሕ እዮም ኣክርከብ ዝኽእል ካብ ወፃእ ዘሎ ኣይምልከቶን ድሓር ይምፃእ እዩ ስለዚ መራሕትና ካፍተን ኮምፕሮማይዝ ዘይንገብረለን ነጥብታትና ሓደ ሰፈርቲ ሙሉእ ብምሉእ ይውፅእ እዩ ካብኡ መንግስቲ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ክቆፃፀሮ ክእል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ናኒ ኤንዲኤፍ ወፂኦም ሰኢልኩም እናሃለወ ሰራዊት ኢትዮጵያ እናሃለወ ሲእቶ እንድሕር ኮይኑ ፕሪቶሪያ ባዕሉ ዝብሎ ሓደ ተፈናቀለ ክምለስ ከሎ ሰላሙ ውሕስ ኮይኑሉ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ እዩ ሰላም ካብ ዘይህብዎ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ካብ ዘይህብዎ ውሽጢ ሬንጀር ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምርኣይ ኦኬ ሬንጀር ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምርኣይ ሰላም ካብ ዘይህብዎ ውሽጢ ሓደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝበሃል ምስማዕ ሰላም ካብ ዘይህብዎ ውሽጢ ኣይነኣምኖን ጥራሕ ኣይኮነን እንተርእይዎ ህዝብና ትሮማታይዝድ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ትራውምኡ ስለ ዘይለቐቐሉ ናይ ግድን ሙሉእ ብምሉእ ሰላም ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ክምለስ እንተኮይኑ እዚ ትራውማ ዝበሃል ብደንቢ ሲሪየስ ክርአ ክእል ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ብምሉእ ናኒ ኤንዲኤፍ ዝበሃል ወፅዩ ኢኤንዲኤፍ ዝበሃል እውን ሰላም ስለ ዘይበና ወፅዩ ሰፋሪ ዝበሃል ዘስፈርዎ ድሕሪ ጥቅምቲ 23 ዝሰፈረ ብምሉእ ወፅዩ መንግስቲ ትግራይ ተቆፃፂሩ ሰላምካ ውሕስ ተመለስ ምስ በለ ምስ ኣዘዘ ዝምለስ ይኸውን እቲ ተፈናቃሊ ሱዳን ዝኸደ ይኹን ናብ ውሽጢ ናብ ማእከል ትግራይ ዝመፀ እዚኦም ሰላሞም ውሕስ ኮይኑሎም ይምለሱ ኣለዉ ማለት ብውሕስ ሰላም ይምለሱ ካብኡ ቀፂሉ እቶም ዘይንደራደረሎም እቲ ዝሓለፈ ባጀት ካብ 2013 ጀሚሩ ተንጠባጠበ ብምሉእ ክምለስ ክኽእል ኣሎ ተንጠባጠበ ኩሉ ክወሃብ ክኽእል ኣሎ ስእልካ ካብዚ ንጀምር ዝበሃል ነገር የለን ትናይ ካሕሳ ናይ ተሓታትነት ዝጠፍአ እንታይ እዩ ዝብል ንምንታይ ተጀሚሩ ንምንታይ ገበረ ዝብል እዚኣቶም ብምልኦም ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ክንዘራረበሎም ንኽእል ኢና እንተትን ዝበልክዎን ግን ናይ ግድን ናብ ስታትስ ኳ እንተ ዘይተመለሰ ናፍታ ጥቅምቲ 23 2013 ዘይተመለስካ ናይ ጠረጴዛ ዙርያ ዘረባ ወግዒ ዘይምጅማር ፕራዮሪቲና ክኾን ክኽእል ኣሎ ንምንታይ
انت جميرنا يو سقط دبلوماس حيالي دحان بالليل نحن كدين اندينا خطبلي تخلن دبلوماس انت قليلو كاي سلازي ጥንቃቐብ ዘለዎ መንገዲ ክንከድ እንድሕር ኮይና እታ ናይ ምዕራብ ትግራይ ትምልከት ኮምፕሮማይዝ ዘይንገብረለን ጉዳያትና እንታይ በቀጥታ እዚአን ምስ ተተገብራ ኢና ክንከይድ እንብለን እንታይ እየን ኢልካ ምፍላይ ከድሊ እዩ ካብኡ ተወሳኺ ድሕሪ እዚኣተን ምግባረን እቲ ናይ ሂማኒታርያን ዘበለ ብምልኡ ናብ ቅድመ ኩነት ዘይምእታው እንድየ ዝብል ዘለኹ እዚኦም ከም ዝኾነ ኣለዎ ሕገ መንግስቲ እውን ከምኡ ዝኾነ ኣለዎ በደልና ግን ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ንምንታይ ቁፅሪ ሓደ በደልና ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ክንዘራረብ ከለና ተበዲልና ኢና ዝብል መንፈስ ንሕና ጥራሕ እንተይኮነ ዓለም እውን ተበዲሎም እዮም ክትብለና እንተኮይና ዓለም ብትፈልጦ ሳልሳይ ዓዲ ከይድና መድረክ እንተተፈጢሩ እቲ መድረክ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ኦኬ ኣብ ሳልሳይ ወገን እውን ዘለዎ ኣብ ካሊእ ዓዲ ተኸይዱ ዝስራሕ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ተውት ዛተየሉ ቁም ነገር ኣሎ ካልኣይ ተውት ዛተየሉ ጥራሕ እንተይኮነ ካብ ዓዲ ወፃእ ከይድካ ምዝታይካ ዓለም ንኽትሰምዖን ዓለም ንኽትርጉሞን ዝበፅሐና በደል ንኽትሓትትን ይገብራ ማለት ከምዚ ዓይነት ኣካይዳታት ዋይዝ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ስለዚ ፖለቲካል ዳያሎግ ክጅመር ከሎ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ተኸይዱ ይግበር እዚዩ ብደንቢ ከዓ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ቴክኖሎጂ ብዝሓገዞ ካብ ህዝቢ ሓሳብ እናተቐበልካ ኮምፓይል እናገበረ ዝበካና ጌርካ ዲፕሎማትስ እውን ፍሉጣት ዲፕሎማትስ ያንግ ኤንድ ሲኒየር ዝበሃሉ ዝተሓወስዎ እንተዝኸውን እዩ ንዓና ዝጠቕመና ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ውሳነ ሕዚ እንሳን ያታ ዘረባ ናይ ማሲንጋ እውን دحان كمل سيخ نزرار ولا نخلينا part of night to talk نقول إنا نديلو زي part of talk خنا يخلن موتينا نستأنا قد زلنا مع التاوي سلزي بقول لي لزوري يكون من مستقرأ الكام خاد يكاليو وما لته كالي راح تكون السينا هنقبل زلنا كاو توم زين خي يقبر حزي ما سينغانا بتقرأ بزخود الأوان قلت تقرأ عندي خاطري نعو تنحان دليل جور توحيلو تقوم بيحون قبل تأزازني أمريكا تقوم بيحز قبل مريحنا كم زي اللي بتقوار رئينا لنا نازي بتقوار زرعيون حنا راح يكونن على مري الله تيبيا ري الله أبي تيبيا زلوا باندات هون رئيم الله باندات حزن تاي كوينهم وزابود داي ناب زتك دخت كديا يلوم فريحهم الله مالك ناب زتك دخت كديا كل سم تقرأ إن داتر نعى ن دبلوماس عالم دا صحابة زوصل كوينون دحر ترخيبو لذي علم تخلتها بتقرأ إنت جيرا ناي تقرأ مريحنا كدمس اندحر جميرو قادو خمسي تايد أنا أكبر نسلع على أيو كم يقرم كسلع له حزي دليت لوط دو سلام دويلوم ناي سلام حنفشتي ناي لوطي عنقفات زغون قل سبات زمر حوو سالف غنوصي نايبلو كابزياتهم قرب تمالون عنتوون أقريبنا عينا أو زي قربان تأيو بقدي حزب الناقد قد أيو تصل له زول يسلف له حزب الناقد قد أيو حزب تقرأي مقد قد أيد ليه نخسلف بايدو يتنخل له حدا نقر انتحاليو زيو ببقزيو كوينات اندا قبرنا دينا خنزلق يواس أننا دي نسو خالي زروايو اتنخل له جن نخوينات مسلافي دمس يوم خارج مجزأت انت تسقي لكاس دوخ أخو عبيلك سعير كام خاري نخوينات مسلاف سلاخ مسأكا خلو بدالخ مسأكا خلو أي بدل نمبمبال ويان النتيو تترجمه كوينات نخيلنا وي كوينات ندلينا يكون ننزل لكم زلو كوينات هبل علينا أنت موصيو نعو سير كموصة أتانا خيل الله حنت نساه نمنتاي تاوينات تمثلنا عنا احترت سلا زي كنا كويناتنا وانا خمس خلو أرعت مجزأتي كسقل الكومي اللي مثل أي جزأني يه مالتك عنا بوتاتنا أيو ناي بوتاتنا قاعنا نقبل أزيو تجار نقول لي لما نايد لي أنت جراواي أرعت مجزأتي سوابير نقدر بي تكايلات سيء ولا ودا طلوا خذ اللوم سيء أمهم حزون سيء ولا ويا نستوعب مريحنا يستوعب إذا أنا قالت تقيمهم بعلم مقاوحهم قمنا جرز اللوا غيرهم نعلمون دبلوماسية كزم بعجيرهم ما لما أنت أمكم زغوري مسلكم هلونا ولا من سلام ترخيبات تقرأ أبي أحمد
كنبرو من تخوينو تحرقاتو مشات وهاوم كرمان انجرا كتزلق انت خوينا كنور انت خوينهم ناي قدن كومزي زباله زنبع زخونه صره تግራይ زخونه سرح خسرح خللو محدث نفسيا تግራይ سلام انت خوينا خه منبر يبلو من زيو تግራይ زخ حده تግራይ سلام انت خوينا منبر خم زي يبل يفلتي نزيهم صرح زلو حزي برهانه غبر يسوسن زخونه ناي زخونه ጉጅለላ بارتي لم زوصلا سيرتيفيكيت قنچ حقدو قنچ حقدو እንዳወል ዝዛሩ قنچ حقي ወይ ቆምታት ነገር ዝኾነተላ እዚኣቶም ተኣኪቦም ታይብሉ ፕሪቶሪያ ዘፍረሰ ግፋዝ ገብር ዘሎ ሓይሊ ህወሓት ስለ ዝኾነ ፀረ ህወሓት ክንሰለፈለና ኩልና ይብሉ ፌደራል መንግስቱን ጣልቃ ኣትዩ ኮቕዓለውን ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣቲስ እንታይ ከም ዝፈጸመ ዝረኣዩ እዮም ተናስ ዋላ ባንዳታት ኮይኖም ይንወሩ ገሊኦም ወሽዑ ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ተፈጸመት እንዳርኣኻያ ብዓይንኻ ዝተፈጸመት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጉድ ክድገም እንደገና ስቶም ከምኡ ዝፈጸሙስ ከኣትው ኣለዎም ኢልካ ካብ ምፍራድ ንላዕሊ ጭካኔ የለን ናብ ናይ ቤት ምኽሪ ርክብ ህዝቢ እዩ ብራህነ ናይቲ ቤት ምኽሪ ናይ ደለይቲ ለውጥ ዶ ደለይቲ ነውፅ ዶ ዝብልዎ ዘለውስ ርክብ ህዝቢ ብራህነ እዚኣቶም ብሓንሳብ ኮይኖም ቶም ኣካል ናይቲ ቤት ምኽሪ እዮም ዝበሃሉ ሰርቲፊኬት ኣብይ ኣሕመድ ዝዕድሎም በብግዚኡ ተኣኪቦም እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ብደቁ ክመሓደር ኣለዎ ይብሉ ሕዝስ ብደቁ ኣይኮነን ዝምራሕ ዘሎ ቃል ብቃል የብለኩም ኣለኹ ባዕሎም ፀሓፍዎ ኖርማል ተፃሒፉ እዩ ዘሎ ኣብ ዝሓበሻ ፅሒፍዎ ዘሎ እዩ እና ብልኡኻት ኤርትራ እዩ ዝመሓደር ዘሎ እምበር ብደቁ ይመሓደርን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ማለት እንታይ ክብሉ ከም ዝደለዩ እውን እንዲ ዝገርመካ ከመይ ዝበለ ሕልና እዩ ኣብ ርእስ ዞም ግለሰባት እዚኦም ተሸኪሞሞ ዝኸዱ ዘለዉ ዝብል ንምሕሳብ እውን እዩ ዘሸግረካ ከመይ ዝበለ ርእሲ እዩ ዘለዎም ኣብይ ኣሕመድ ልኢኹ ከስርሖም ተልእኹ ኣብይ ኣሕመድ ተዘይተፈፀመ ኢሎም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ካብ ምርኣይ ላዕሊ ዝሕዝን ኣሎ ሻዕብያ ኣትዩ ዋላ ኢሉ ዝበደሎ በደል ዝእቱ መንግስቲ ስለ ዝረኸበ እዩ ናይ ሻዕብያ ሽሕ ዕፅፊ በደል ዝበደለና እኮ ንሻዕብያ እውን ባዕሉ ንኻልኦት እውን ጎቲቱ ባዕሉ እውን ኣትዩ ዝጨፍጨፈና እኮ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮንካስ ንሻዕብያ ክትወቕሰሉ እትኽእለሉ ሞራል የብልካን በዲሎምና እዮም ኩሎም ምንም ጥርጥር የብሉን ግን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮንካ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ግፍዐኛ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዕ ኣብፂሑ እዩ ኢልካ ክትወቕሶ ትኽእል ኣካል የለን ካብ ኣብይ ኣሕመድ ንላዕሊ ስለዚ የለ ጌታቸው ባዕሉ እውን ኢልዎ እቲ ኩናት እቲ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ዝመርሖ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢሉ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ኦኬ ኣማኻሪ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ እዚ እንደውሰዱ እዚ ዝብሉ ዘለዉ ግን ሰልፊ ንፅባሕ እንድዩ ክንሪኦ ኢና ስኢልካ ንምምካን እንተዘይኮይኑ ቀስና ወል ተንዘጥፍዎን ገንዘብ ትፍእዎን ተባሂሎም ፅዋሕን ጎኑ ክተሓዝለን እንተዘይኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝልውጦ ነገር የለን ዝልውጦ ነገር የብሉን ኢልና ግን ንገድፎ ኣይኮነን ክብለኩም ለዲ ኣይንገድፎን ህዝብና ክንንቃሐሉ ኢና ክነንቅሕና ህዝብና ናይ ግድን ንሱ እንተዘይጌርና ከዓ እቱ ኣካይዳ ናይ ሚድያን ፕሮፓጋንዳን ናይ ኢትዮጵያ ከምታ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ይድርብይዋ ዘልዕላ ኣይትስእንን እያ ይደጋግምዋ ዝኣምና ኣይትስእንን ነገራት እንዳደናገሩ ህዝቢ እንዳደናገሩ ዘይተገበረ ተገይሩ እንዳበሉ ይኸዱ ስለዚ እዚኣቶም ንከላኸለሉ መንገዲ ንሕና ግጥም ኣቢልና ስለንፈልጥ ኣይተታልሉና እዩ